Atake, Abbas. Drop. Naawa. Fourth quarter. Eto na. Malatukan. Pass to Beno. Beno, pick. Atake. 15 to shot. Nakalusot. Wala. Nandun si Okap. Okap yun. Beno si Okap. Ang Beno. Posterize. Wala. Kapikan. Hop. Stepping na. Michael. Hujan. 19 to shoot. Palatukan. Pagkadaw down. Shoot. Andor. 14 to shoot. Paisa. Pass to Andor. Tapi lewat. Hop. 3 seconds. Si Bueno. Hindi kayo naka-atras. Sayang. Abbas. Atake. Abbas. Drop. Naawa pa. May kanang pa siya Abbas mamaya. Pagbugabi. 19 to shoot. Springwood. Hujan. Tapitan. Bola lang. Magwa. 106, 102. Atake defense. Api naman. Pero nila. Pass up. Pepe ni Okap. Sabi si Okap po. Bawal lang. Bawal si Okap naman o. Ang lakas talaga ni Okap. Kasi iniinom yan. Kasi nila yung stock nila. Sana ko yun eh. Hujan, ibang pa ini Pango. Pass to Okap. Ginamit si Okap. Nakita Abbas. Stepping room. Tapikan. Nakakulang ni Balatukan. Pass to Castillo. Beno. Beno na Beno. Grabe rin si Beno. Makasinyan. Pero may foul. Ha! 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 Cervantes. Wali po. Summer vacation. Sabi. Cervantes out. Sayang naman o. Bagong gulit siya o. Seventeen to shoot. First team foul. 14 to shoot. Left-handed shot. Hujan. Kapitan. Beno babombahin. Aararuin ni Beno. Nakasili si Beno. Makamapuli si Beno. Naghahanap player si Mayor. Ayan na Okap. Hujan. Kapitan. Nakakuha ng Andolo. Andolo na atake. Andolo ay nulog kay Almario. Hujan na Michel. Almario. Isang Danoy. Eto na. Hop. Patay ka mo dyan. Out. Umabay. 18 to shoot. Sa ilalim. Villamor. Ayan naman pala o. Binabangko niya yung ganyan magaling na player o. 18 to shoot. Attack na defense. Grabe si Abbas. Napakataas. 7 minutes pa tayo. 7 minutes and 10. 18 to shoot. 15 to shoot. 12 to shoot. Atake. Hujan. Tuna. Pass up. Hujan. Nakuha. Malatukan. Castillo. Basket. Upat lang. Upat kampo. Mario. Nakita. J-Lloyd. Posterize. Pelayan ng Dudong Ibo. Kalangan na tira. Kung na. Nakuha dito mo. Pass malatukan. Malatukan. Kaya nga. Foul number 27. Sabret. Lupango out. Mupita in. Okap. 7 personal foul. 17 foul. 6 minutes and 56 seconds. Dapat ready. Apat lang yan. Apat.
Hujan, rebound Okap. Okap, nakabili naman si Okap. Umulong, Bukibong, Almario. From the downtown. No good, tapikan, foul. Teka lang. Ano namin? Wait lang. Foul 27, Okap. Third personal foul. Almario out. Ako bukol in. Nineteen to shoot. 15 to shoot. Balatukan. Rebound by Mutita. Pass to Okap. Nakabere si Okap. Posterized. Good job. Ang ganda naman tignan. Grabe talaga si Breno. Sa stepping move, binulog. Bilamo, reverse block. Tapikan, hindi kaya. Bilamo again. 14 to shoot. Pass to Castillo. Posterized. Good job. Tapikan. Nakakuha ba? Habang sa atake pero may contact. Foul. Good foul rep. Jersey number 20. 20. Balatukan. Yan. Number 20. Third personal foul. First team foul. Sa stepping move. May contact. Ito lang. 77. Second team foul. Beno. First personal foul Beno. Second team foul lang. Basta lang. Lil. Press kayo. Kayo nga. Tuloy na ako. Jumper ready. Wala ka ng baga. Sino wala ka ng foul kami na bilang mo? Sino ba? Bang kita ko sino? Basket. Si Beno pala nagsinalabukan. 19 to shoot. 14 to shoot. 10 to shoot. 3 points. 111-114. Abbas. Atake. Pass to SK. Mutita. Rebound by Balatukan. Balatukan atake ng defense. Tapi na nawa. Balatukan sa stepping move. Basket. 1 point lead. 1 point lead. Ikaw na yung padlock. 15 to shoot. Foul. So, Villamor number 1. Villamor out. Makadak in. Biggest foul. Villamor sa depan foul. Mutita out. Pugbo in. Biggest foul. 15 to shoot. 15 to shoot. Hoy, ito siya. Balatukan. Pero wala nandun my brother. Chase favor. anong nangyari? Anong nangyari? Okap, Bepero. Ang bitawan, ito by Castillo. Ito Balatukan. Basket. Eto na, Abbas ng 2. Pasak to Brook. Basket. Breno. Pasu. Balatukan. Yan o. Grabe bantay ng tungo. 14 to shoot. 12 to shoot. 10 to shoot. From the downtown. Apat po ang kalamangan. Foul. Foul. Balatukan number 26. First na foul. Running for penalty. Running for penalty pa ang dalawa. Levante. 17 to shoot. Good luck. Good chance. Pasak tapikan. Hop. Jumper. Bigas ng Aroy. Singbo. Lipat ng Aroy. Ano na? Pwede pa lang kayo. Ay, magiging ball per quarter ba kayo nating bound? Close na kayo. Per quarter ba kayo nating ball ba? Tandaan nyo kasi. Kada-kadang nyo tagagawa yung score sheet. Pinagsuratan nyo din. Okay. Lipat na yung araw.
Okay lang yan, lipat na. Mamadali ako eh. Eto na, Cervantes. Atake, nakita, tubo, hinulog, nandun, ako bukoy, basket. 3 minutes and 48. Baseball pass, nakita, my brother. 18 to shoot. 15 to shoot. 3 minutes and 39. 14 to shoot. 12 to shoot. 10 to shoot. Atake, Beno, 8 to shoot, pass to right, nandun, basket. Cervantes. Tubo, majuin, basket. Maju to pro. 120, 122. Berlakukan. 3 minutes 15. Point Jaffers, long 2. Basket again. 124, 120. 3 minutes and 12. Akan di-defense. Nandito si Abbas. Kasih point. Teardrop. Bola, tapi kali ini Castillo. Castillo nagkakaya ng mamadali. Nakita si Padukan. Mga 20 Padukan sa setting move. Tapi kali nawa na Warner Brothers. Sa ilalim, Makada. Basket. Ang gusto na tayo ng attack na defense. Wala, kapitan, lambot, pinatukan, tumikay putik. Disney pass. Makada. Basket. Ngayon lang. Meron po tayo dyan mga youth responder. Asan po ang ating mga youth? Dapat youth. Asan na po? Uy! Asan po ang ating youth? Gamitin mo yung trainingan mo! Ilabas niyo po ang ating training sa amin po. Ang natutunan nyo. Kasi mag-tumot lang natutunan. Mag-tumot. Kain na kayo, kain. Kala ko mag-tumot lang. Hindi mo naluluto. 2 minutes and 45. 2 minutes and 45. Sino ba yan? Sino ba yan? Ay, si Beno. Ay, siya si Beno. Malakas dyan eh. Hanggang pa si mama niya. Nice yung play si mama niya eh. Alam mo yung gagawin ni mama niya. Alam mo yung mga nakano ano. First aid ko namin pa man. Okay na. Alam niya ni mama ko anong gagawin. Nandiyan ma, break yan na. Pag-break ito yan. 2 minutes and 45. Walo lang yan, no? Walo? Apat. Foul. Penalty. Foul sa number 1, Villamor. Villamor. Third personal foul. Ito ba? Paul kay penalty yung? Ito kasi basket. Basket yun. Nandit 21 tayo, Jaymar. Aktibo ka, Jaymar, kasi bakbakan yung kanan. Ayan, nandun si mama niya. Sabi ko sa hindi ang papabayaan ni mama niya eh. Kasi nice si mama niya, nice din. Hey, second! Kasi 16% na sa akin eh. May tagusan kayo na tayo mo ka, may tagusan. Mga ano dyan, first, 2 minutes and 35, 2 minutes and 35, may tagusan kayo na tayo now. 122, 128. Oka. Oka ka-atake. Basket. Basket. May kasamang foul. Foul. Number 18. Makada. Makada. Warning for summer vacation. Villamor out. Nandito si Beno. Makada. Jumper ready. Jumper ready. 2 minutes and 30. Gapon Peros. Ang verse lang yung mga kapanalo.
Basket. James. Tignan mo si Panty, kinakabahan na. Baka matalo sila. Noy. Iyan na lang. Ibaba ko lang. 2 minutes and 24. 19 to shoot. Hindi ko makita. 128, 125, 2 minutes and 24. Hindi ko makita kung papasa na. Good job. Pepersahin. Gabi na silo. 2 minutes and 20. Terpante. Agak ada bisa. Nakita si Abbas. Abbas. Pero may contact foul. Hindi pa ulit. Penalty po. 77. Bruno. Penalty, di ba? Penalty na po. Bruno. Second personal foul. Penalty po tayo. Yung sa kabila. 3 minutes per foul. Yung pangagat. Dapat ready. 2 minutes and 15. Dapat ready. Basket. Dito na. Sinigawagan. Palatukan. 19 to shoot. Palatukan. Long two. Wala. Ibang tayo natin po. 2 minutes and 5. 2 minutes and 4. 2 minutes and 2. Last 2 minutes. Eto kayo. Pasterais. Foul. Who's for it? Number 20 yan. Diba niya ng isa. Penalty left. Hoy, yung ano dyan na yung first ka dyan magtabi. Huwag yung sila ng sigaw. Baka mapindot ko itong basir. Wala kayo dyan. Palatukan. Warning ka na palatukan. Warning. Warning ka na palatukan. Lumapit po kayo dito kay sisigaw. Baka mapindot yung timeout. Wala kayo. Basket. 1 minute and 56. Kenapa tukang kita, my brother? Fire naman. 1 minute and 47. 1 minute and 46. 1 minute and 46. 1 minute and 46 seconds. Tigilis foul para ngayon, tigilis foul. Relax na, relax. Wala pa yung bola. Okay na, ito lang Castillo ang tama na defense. Castillo, ano gagawin? Magic shot, tapi ka nagawan. Loose ball. Bola yan. Sanoy. Okay, atake. Atake defense ako para makakalusot. Wala, pass up. Okay pa rin. 15 to shoot. Abbas, pick. 12 to shoot. Basket. Sekarang 1 minute and 25. 1 minute and 23. 19 to shoot. 16 to shoot. 12 to shoot. 10 to shoot. Foul, ano pa? 28. Warning tayo. Foul. Abbas, 28. 28 ang foul, 28. 27, Okap, warning for summer vacation. Warning pa lang, warning. 9 to shoot. 9 to shoot po ha. Team Bruno, 9 to shoot. Eto na, tapikan, block, nakuha. Eto na, atake na rin. Nakita, Abbas, 1 minute block. 15 to shoot. Basket, first free ball. 54 seconds. Bruno, atake na rin. Atake si Bena, nakita, Castillo, Pasterais. Pero wala, tapikan, nakuha ni Okap. 45 seconds. Atake, Okap. Baka kayo nakita may Abbas, ako dukol. Basket. Time out! Reserve, time out, naka-reserve. Wala pa yung bola, kamay.
Kamay. Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. Ay, yung tinutok doon ni Lutsoy, mga kanya na. First to shoot. 10 to shoot. Contact. Foul. Halak. Hit is ready. Contact. Foul down. Penalty. 32 seconds. 32 seconds. Contact. Fire. Nako, delikado ka. Delikado ka dyan, Noy. 32 seconds. Hindi na nakatiis, oh. Nalapitan na, oh. Basta kagating ganyan, madam. Nangangagat yan. 32 seconds, ha. 32. No good. Kapitan. Foul. Anak na. 22. Lupango. 30 seconds. Second quarter foul, Lupango. Nice game, Pagpangan. Basket. Jumper ready. 1 point lead. Pag pumasok, deadlock. Pag pumasok, deadlock. Okay. 30 seconds, 30. Okay, automatic yan. Fit rin yan eh. Time out! Sana all! Ang bulat, igurusan. Habang! Lupango! Basket! 26 seconds! Nakita na! Long shoot! Go goal! 20 seconds! Tatapos! Bulak! Foul! 15 seconds! 15 seconds! Bueno! Third personal foul, Bueno! 15 seconds! Wala din sa pantay. Mali pala yung natrap. Wala. Boy! Basket! Boy! Jumper ready! Siguro kayo mainom kita yan. 15 seconds! Gano'n pa kami yan? Sigat po kayo dyan para makita natin. Baka hindi po tumapos ka. Wala nang time out. Diretso na po yan. Jumpers na, jumpers. Na 15 seconds ha. Pulo lang ang kalamangan. Basket. Wala. Cervantes. Grabe. Penalty. Fred, 13 seconds. Dapat ready, dapat. Dapat ready, 13. 13 segundos. Dapat ready. Kapitan, agawan. Op. Last cut, makadat. 11 seconds, 11. Walang shooting si Bueno. 5 seconds. 2 seconds. 2.8 seconds. Segundos ha! 2 segundos, 2 segundos. Kabot ha! Kabot! Okay! Wala na. Sayang, congratulations, sana all. Congratulations, Sana Oil, for winning against Samabay Exterior.